غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني. سمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب وأسرى ذلك عني ثم عادت الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني. سمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب وأسرى ذلك عني ثم عادت الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول الأغنياء من البرية ومن نسر طيبه تعطر الطرق والمنازل وبأرب ذكره تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات والمنفرد بخلقه وخلقه بأشراف خصوصية. فما من خلق بالبرية محمود إلا وهو متلقا عن سيد الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله الأولى بمجده ومكانه. أوصاف عز قد على عهدت على نجم السهى بعنانه. وسط الكلام في تدوين ما أفاده العلم من وقاء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم التعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك إنة الأكلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التكريم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله سلام عليك في
يوم وتجي فرجا رب عاجل منك رب عاجل منك رب عاجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيعة يا في البيت الطهري هم أمان الأرض هم أمان الأرض هم أمان الأرض فالذاكري ربي فانفعنا محمد الهدى توجهت الى الله متوسلا بسيده وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ايدنا سيدي مسرورا وبه محمودا والى الله مقبولا وتوجه رسول الله اللهم يا من اليه تتوجه الامل القلوب الظافره ونبت الجديد ونوره ونصها من القلوب الغامره نتوجه اليك باسم يديك سيد المرسلين عبدك الصادق الامين سيدنا محمد أحمد رسالة العالمين تصلي وتسلم على الحجة الكاملة واستغفر أمانتك وحب سرك واحمي رحمتك والساملة النبي الأكبر المحبوب لك والمحاسب بسبب الأبخار في كل موطن القرب ومجهر ووصف في إبادك وساكن إرشادك لولادك سيد الكونين وأسعد الثقلين العبد المحبوب الخالص المعصوم من كافية الخصائص اللهم صل وسلم عليه
وعلى آله وأصحابه ولحضرة من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغ من شرف قلوب إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا. تقبل منا ما تهارقنا فيه من نية وأعمالنا واجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق به من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولحقك من الحافظين. اللهم إنا لنا في رحمة خاصة فلا تحرمنا وله جنودا جميلة هي وسيلة إليك ولا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين ووجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل والمسيء بالإحسان والسائل بالإسأل والمؤمن بما أمر نسألك وانتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وازرقه ظاهره وما ببركته واشرفه من هدي أولادنا ووالدين والمؤمنين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات بولاية الدين وبجميع الأقطار المنصورة وأمائم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى منصورة واكشف اللهم قربة المقروبين دين المدينين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المسلمين والظالمين وانصر الأحزاب ولادة الحق في جميع الأقطار واجب تعيد من عندك والنصر على المعادين المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسن جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسن جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسن جميع البلايا وبحفظ ننزل بالخطايا وأدمنا في الأعمال بطاعتك وسلك بخدمتك القائمين بجاه توفيقنا توفنا مسلمين مؤمنين واختمنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب من أصحاب الأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihi al-lailah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libaitihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin, para muhibbin rahimakumullah, di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini dan pada bulan yang sangat mulia ini yang penuh maghfirah serta mubarakah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini mari kita bersama-sama menjaga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu dapatlah kita berkumpul dan sekaligus bermuajahah dalam rangka ada 3 faktor acara insyaallah yang pada malam hari ini akan kita peringati bersama. Yang pertama adalah perayaan peringatan Maulid yang lebih besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua sekaligus dalam rangka memperingati berpulangnya rahmatullah, yaitu bertepatan dengan haul
Yang ketiga, akhirnya Muslim bin Busiri. Yang seterusnya mungkin ini ada harlah hari ulang tahun. Yang kedua, cucunda ataupun cucunda anaknya dari anaknya Ustaz Zainal Arifin yang bernama Fatimah Zahra binti Zainal Arifin. Mudah-mudahan di dalam perayaan-perayaan yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, taufik hidayah wal inayahnya kepada kita bersama, dan mudah-mudahan yang kita harapkan, yang kita nantikan adalah syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin Allahumma amin. Hadratul kiram wal muhtaram, yang pertama kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para habaib, wabil khusus kepada Habibana Habib Zain As-Sahab dari Kecamatan Kintab, yang mana alhamdulillah beliau telah dapat berhadir di tengah-tengah kita ini dalam rangka sama-sama mentauhidkan dalam peringatan yaitu peristiwa terjadinya kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kami ucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya serta perhargaannya setinggi-tingginya wabil khusus kepada al-mukarramun wal muhtaramun Ustaz Sarwani Abdan yang datang dari kita bersama-sama dengan Habibana Zain As-Sahab. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau di sini Allah selalu mencurahkan rahmat dan maghfirahnya serta memanjangkan umur beliau serta juga memberikan kesehatan kepada beliau, sehingga insyaallah taala mudah-mudahan beliau tetap untuk memberikan nasihat-nasihat ataupun ceramah-ceramah agama yang bermanfaat bagi umat Islam adanya. Amin Allahumma amin. Dan juga kami menyampaikan ucapan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anaknya Haji Muhammad Syaifur Rahman selaku Khadimul Majlis Al-Fiqh Biddin di Simpang 4 Asam-Asam, di Simpang 4 Sungai Baru. Dan alhamdulillah anak-anak tersebut tadi baru datang dari Martapura. Alhamdulillah dapat juga berhadir di tempat majelis yang kita adakan pada malam hari ini. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, para muhibbin yang dimuliakan oleh Allah semuanya, yang mana kami tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh para sawana, para undangan. Alhamdulillah dapat berhadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran dengan balasan kepada seluruh para muhibbin, para undangan, para seruan semuanya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Dalam hal ini untuk menambah daripada barakahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara tausiah akan kita mulai, marilah kita bersama-sama untuk mendengari pengajian ayat-ayat suci Al-Qur'an, yang mana untuk ini dimintakan kepada akhirnya Muhammad Syarifuddin Aulaqtu Mubadilai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أرسلناك شاهدا
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahu. Demikianlah telah kita resepkan bersama pengajian ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran dan balasan kepada pembacanya dan kepada kita pendengar sekalian umumnya. Para hadirin, para muhibbin rahmatullah, acara ini nantinya akan ditutup dengan tahlilan. Sebelumnya marilah kita dengar bersama. Mohon maaf, karena ini nasihatnya daripada Habibana Zain Ashab, yang mana ujar beliau tahlilan pada hulu, maka untuk ini tahlilan yang insya Allah kita mintakan kepada Al-Mukarramun wa Muhtaramun Habibana Zain Ashab untuk memimpin acara tahlilan ini. Waktu dan tempat dipersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات والعقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الذين آمنوا
تطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن قلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باقي لا إله إلا الله حي دائم لا يموت أفضل من قلت هو أنا ونبي من قبل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين عبد الله بن عبد المطلب وسن ابي نبي وهب بن ازواج ذريته وسن سيدة خديجة كبرى وعائشة كبرى وسن علي مرضى وسن قدمة الزهرة جد الحسنين سن الحسن وسن الحسين وذرية الجميع سن اصحاب رسول الله سن ابو بكر سن عمر وعثمان علي رضي الله عنهم سن وحجر عمر بن علي بن عيسى سمع دين الله محمد بن عيسى الله بقي وقدم محمد علي وعلوي صغيرا وكبيرا ذكر زمن الشرك الان مغاربها ومن فقي مقدم سن عبد الرحمن السقف سن ابو بكر عبد الله العدرس الاكبر ابو بكر عبد الله العدرس العدني سن بخر جد شيخنا سن واخر سن احمد بن حنبل الحبشي صاحب الشيخ عبد الرحمن جفن معارشه وسن حبيب يوسف بن علي الحسن قد بالانقاس الحبيب بن عبد الرحمن طاس والشيخ علي عبد الله براس وقد الاشراق وثل بالبلاد سيد عبد الله بن حداد وسيد احمد بن زين الحمشي بن قد ابو بكر وطالب على طاس بن قد بالغس الحبيب علي بن محمد بن حزم عبد الله الحبشي وخديجه بن علي واحمد علي وسيد قطب الحبيب محمد بن عدروس الحبشي وسيد قطب الحبيب بكر محمد السقف وسيد قطب الحبيب احمد بن محمد محاضر وسيد قطب الحبيب صالح وسيد احمد عامر وسيد قطب رباني وعرب صومال الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ الكريم سمن عمد الشيخ والارشاد منك شر ما شاء الله يا شيخ والدينا ولكم وعماتنا وعمات المسلمين عما خصوصا مات بهذا الساعه ومات بهذا اليوم ومات بهذا الاسبوع من الشهر هذا السنه خصوصا لا روح عمنا مسلم أن الله يتغشهم برحمة يدخل الجنة مع النبيين وصدق الفردوس على هذه وكل إن صلى زيادة شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا أولى الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين
اللهم أوصل واهدي وتقبل واجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلنا من قول لا إله إلا الله وقلنا من قول يا الله يا الله وما قرأنا من قراءة مولد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ونهديها إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليهم أجمعين ثم إلى روح سيدنا علي بن أبي طالب وإلى روح سيدة فاطمة الزهراء سيدنا علي بن وسيدنا حسن وسيدنا حسين إلى أرواح أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الإمام أربعة الأئمة المجتهدين ومنقذين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسلفين والتابعين إلى يوم الدين ثم إلى الإمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والسنة عبد الله مقدم محمد بن علي بعلوي وإلى أرواح جميع سادة بعلوي ذكرهم وأنساهم وأسلم وفروعهم ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا ثم إلى أرواح جميع والدنا ووالديكم ووالد المسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح من اجتمعنا بسببه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وفروعهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتزاود عن سيئاتهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikianlah yaitu ucapan takliran serta doanya sudah selesai. Selanjutnya yaitu acara yang sangat dinantikan adalah ceramah agama ataupun tausiah. Maka untuk ini dimintakan dengan hormat tetapi dengan sangat kepada Al-Mukarramun wa Muhtaramun Ustaz Muhammad Syahwan Abdan dari Kecamatan Kintam. Waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina Syafi'ana wa Maulana Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa hamdan li rabbi hasana bi Muhammadin wa ankada min julmati jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. الحمد لله في هذا المجمع الكريم وبجلسة العظيمة
nawwarallahu qulubana wa iyyakum binuri mahabbatillah wa rasulih bi khidmatillah wa rasulih wal amal bi syariatillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa juma'na bihi min kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam penghormatan kami sampaikan kepada para habaib wa syaraib, wabil khusus para habaib yang berhadir di tengah kita, keturunan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, guru kita bersama Al-Habib Zain bin Agil bin Syahab, dan para habaib yang lainnya. Mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, dan Allah berikan mereka istiqamah dalam mengajak, mendidik kita dalam ketaatan dan kebaikan. Salam penghormatan pun kami sampaikan kepada para alim ulama, guru-guru agama yang di dalam dada mereka bersemayam ilmu mulia baginda Rasul, yang akhlak mereka adalah akhlak mulia baginda Rasul, yang adab mereka adalah adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berhadir di tengah-tengah kita. Guru kita bersama Al-Ustadz, saudara kami, sahabat kami, Saifur Rahman, Khadimul Majlis, Al-Fiqhu Fiddin, Tafaqquh Fiddin. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur. Pun halnya sahabat kami, saudara kami, Sahibul Bait, Sahibul Majlis ini malam, Ustadz Jainal Arifin. Mudah-mudahan pula beliau diberi kesehatan, panjang umur. Pun halnya guru kita bersama, Guru Syarifuddin, Guru Abdul Aziz, Guru Ghaffar, Guru Fitri, dan guru-guru yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kehadiran mereka, berkumpulnya mereka senantiasa mendidik kita, mengajak kita dalam kebaikan dan ketaatan. Amin, Allahumma amin. Salam penghormatan pun kami sampaikan kepada para tokoh masyarakat, tetuha-tetuha kampung, kepala desa kita, Guru Saiful, dan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan majelis seperti ini, dengan kegiatan perayaan maulid seperti ini, menambah keberkahan kampung kita dengan berbagai macam kebaikan. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini malam alhamdulillah segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita alhamdulillah ini malam Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang berhadir di tempat ini, menjadikan kita semua orang-orang yang dipilih untuk merayakan peringatan kekasihnya yang mulia, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ini malam kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang mendatangi tempat ini, yang berkumpul di majelis yang mulia ini, tentu dengan niatan bersama-sama memperingati, merayakan hari kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan peringatan seperti ini Nabi pun ingat kepada kita.
Nabi pun mengingat kepada kita semua. Nabi pun kelak mengingat kepada kita semua di padang mahsyar dengan syafaatnya. Nabi pun kelak mengingat kepada kita semua di akhirat dengan diselamatkannya kita semua dari panasnya api neraka. Mudah-mudahan kelak pun Nabi mengingat sehingganya kita berhak duduk bersama Nabi di dalam surga yang tertinggi. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malam bertepatan dengan peringatan Maulid ini, saudara kita, guru kita Al-Ustadz Jain Al-Arifin menginginkan sebuah niatan bertujuan memperingati Nabi sallallahu alaihi wasallam pun hanya untuk mengenang ayahanda beliau Muslim bin Busiri yang telah wafat beberapa tahun yang lalu, dan ini haulnya pun sekaligus memperingati hari lahir anak tercinta beliau. Mudah-mudahan kita doakan segala niat, segala tujuan beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada ayahanda beliau, mudah-mudahan kuburnya adalah kubur yang penuh kenikmatan. Mudah-mudahan kubur beliau adalah kubur bagian daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dzikrul anbiya minal ibadah wa dzikrus salihin kafarah wa dzikrul maut sadaqah wa dzikrul ribuhum minal jannah. Mengingat para anbiya adalah bagian daripada ibadah yang diriwayatkan dari sahabat Muaz bin Jabal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat para anbiya adalah bagian daripada ibadah. Terlebih lagi bagaimana ketika kita mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut namanya adalah bagian daripada ibadah. Kita kirimkan salam kepadanya adalah bagian daripada perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Menyebut namanya adalah bagian daripada ibadah. Mengingat dirinya adalah bagian daripada pembelajaran kepada kita untuk menteladani akhlaknya, adabnya, itu semua. Maka peringatan ini malam atau peringatan-peringatan dimanapun ataupun di majelis manapun, ketika disebutkan tentang Nabi, baik itu daripada perbuatan beliau, daripada anjuran beliau, daripada larangan beliau, semuanya bertujuan untuk mengingatkan kepada kita bahwasanya inilah uswatun hasanah, suri tauladan kita, tujuan kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini malam peringatan seperti ini bukanlah untuk mengingat Nabi, tetapi yang lebih besar untuk mengingatkan kepada kita semua bahwasanya inilah panutan kita, inilah tujuan kita, inilah tolak ukur pandangan kita. Bagaimana kita bercermin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berakhlak, maka tirulah akhlak Nabi. Bagaimana kita beradab, tirulah adab Nabi. Yang mana Nabi kita, wahai hadirin, yang mana Nabi kita, wahai jamaah majlis seluruhnya, hadirin hadirat muslimin muslimat, yang mana Nabi kita tersebut adalah yang sangat berkeinginan dalam kita semua meraih keselamatan. Nabi kita yang kita peringati ini, Nabi kita yang kita kirim salawat salam kepadanya, yang kita sanjung, yang kita puji, adalah Nabi yang memang pantas akan itu semua. Nabi seorang makhluk yang sangat pantas akan itu semua. Kenapa? Karena ketika seorang orang tua di padang mahsyar melupakan anaknya, seorang saudara melupakan saudaranya, seorang sahabat melupakan kekerabatannya, seorang istri melupakan suaminya, seorang suami melupakan istrinya, karena begitu menakutkan di padang mahsyar, karena begitu mencekam pada hari tersebut, mereka semua lupa satu sama lain. Yang mereka pikirkan hanya diri mereka sendiri.
tetapi tidak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika di akhir hayatnya, ketika sakaratul maut, ketika telah dicabut Israel ruhnya yang mulia, begitu kesakitan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bertanya kepada Israel, apakah nanti kelak umatku akan merasakan sakit seperti ini? Maka dijawab oleh Israel, ini adalah cabutan yang paling lemah. Maka Nabi meminta kepada Israel untuk ditimpakan rasa sakit seluruh umatnya, untuk ditanggung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang makhluk yang pantas dimuliakan oleh Allah, ketika rasa sakit yang telah ia rasakan di puncaknya, ia masih memikirkan umat-umatnya. Ia masih mengharapkan kebaikan kepada umatnya. Lalu bagaimana dengan kita terhadap nabinya? Ketika Nabi mengharapkan kebaikan untuk kita semua, sangat tidak ingin kita semua dalam kesusahan, sangat tidak ingin kita semua dalam kesulitan. Apa yang kita berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang telah kita berikan sehingganya mengukir wajah mulia baginda Rasul dengan senyuman? Apa yang telah kita tunjukkan kepada Nabi sehingganya terukir senyuman mulia di wajah kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebuah cita-cita mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah keinginan yang terbesar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah keinginan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita semua, biang ulut, laki-laki, perempuan, setiap daripada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala mendapat keselamatan. Keinginan Nabi kita yang terbesar adalah kita semua yang hadir di sini, yang tidak hadir, semuanya mendapatkan keselamatan. Itulah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk mengukir senyuman di wajah mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu kita harus menjadi orang-orang yang selamat tersebut. Tentu kita harus menjadi orang-orang yang diinginkan baginda Rasul tersebut. Kita serupa dengan seruannya, kita serupa, kita tidak serupa dengan larangannya. Kita berada di tempat yang diinginkannya, kita mengerjakan perbuatan yang diridhoinya. Kita tidak berada di tempat yang dimurkainya, yang tidak disukainya. Itu adalah memberikan gambaran senyuman yang terindah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi sesuai apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka melalui peringatan seperti ini kita ingatkan diri kita. Kita berikan peringatan kepada diri kita untuk menjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang kita perbuat, haruslah itu perbuatan yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita bermaksiat, kita ingat bahwasanya ini kemaksiatan adalah sesuatu yang tidak disunangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan peringatan seperti ini, maka dengan perkumpulan yang mengingat peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama kita ingatkan diri kita untuk menjadi pribadi yang sesuai dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdik, orang yang pandai, tentu mereka mengetahui yang dikehendaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka yang menekan hawa nafsunya, mengalahkan hawa nafsunya, dan ia beramal untuk mempersiapkan setelah kematian. Maka Al-Imam Syafi'i menggambarkan di dalam sebuah syairnya, inna lillahi ibadan futana taraku dunya wa haful fitana ja'alu halujjatan wattakhadhu nadaru fiha falamma alimu innaha laysat lihayyin watana ja'alu halujjatan wattahaju inna salihal amali fiha sukuna. Orang yang cerdik menurut Imam Syafi'i, Allah memiliki hamba-hamba yang cerdik, hamba-hamba yang pandai. Siapa yang pandai? Mereka yang mengetahui apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengetahui apa tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kita semua. Siapa mereka? Mereka yang melihat kepada dunia, mereka takut kepada dunia.
Mereka yang memandang kepada dunia, mereka mengetahui dunia ini bukanlah tempat tinggal selamanya. Innaha laysat lihayyin watana. Dunia ini bukanlah tempat tinggal selamanya. Dunia ini bukanlah tempat mereka untuk selama-lamanya berada di sana. Karena telah memberi pelajaran kepada kita semua. Telah sampai pelajaran kepada kita semua, telah sampai kenyataan kepada kita semua. Yang dahulunya duduk bersama kita, sekarang mungkin ia telah berkalang dengan tanah. Yang dahulunya bergaul dengan kita, bercanda dengan kita, yang dahulunya bercengkrama dengan kita, mungkin sebagian dari mereka telah berkalang dengan tanah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Maka mereka yang cerdik tentu tahu dunia ini bukanlah tempat tinggal selamanya. Mereka melihat kepada dunia, mereka melihat tempat ini, dan ini bukan tempat tinggal selamanya. Ja'alu halujatan wattakhadhu salihal amali fiha subula. Lalu mereka menjadikan, mengibaratkan dunia ini, kehidupan dunia ini seperti hamparan lautan yang luas, seperti hamparan samudera yang luas, yang mana di seberang sana adalah tujuan mereka, dan tanpa ada alat yang menyampaikan, maka mereka akan tenggelam dalam dunia tersebut. Artinya apa dalam tenggelam dalam dunia tersebut? Yaitu mereka akan tenggelam dalam kemaksiatan. Mereka semakin jauh daripada apa yang diharapkan oleh Nabi. Mereka tenggelam dalam rutinitas kehidupan dunia mereka, sehingganya mereka melupakan tujuan akhirat mereka. Dan menyampaikan ke tujuan akhirat tersebut, salihal amali biha subuna. Dengan amal salehlah untuk bisa menyampaikan tujuan tersebut. Maka ketika mereka yang cerdik sesuai dengan gambaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka jadikan amal saleh untuk menyampaikan tujuan mereka menuju jalan akhirat. Maka inilah seharusnya yang kita ingatkan kepada diri kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat keselamatan sesuai dengan keinginan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ingatkan diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Zayyinu, introspeksi diri kalian sebelum kalian dihisab. Maka kita lihat amal kita, kita timbang amal perbuatan kita, lebih banyak perbuatan buruknya kah atau perbuatan kebaikannya. Kita lihat apa yang kita kerjakan lebih banyak yang baik atau sebaliknya. Maka itu semua adalah perbuatan akan dipertanggungjawabkan di akhirat, akan dipertanggungjawabkan kelak di padang mahsyar. Dan semuanya menjadi penimbang kita menjadi orang yang tergelincir dalam jurang neraka ataupun kita menjadi orang-orang yang berada di dalam surganya Allah. Kita menjadi orang-orang yang tidak selamat atau sebaliknya menjadi orang-orang yang selamat. Maka jadikanlah ini peringatan, ini perkumpulan untuk mengingatkan diri kita semua untuk menjadi kembali pribadi-pribadi yang akan menggambar senyuman di wajah mulia baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ajak keluarga kita, mari kita ajak orang-orang di sekitar kita, dan mari kita paksa diri kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengikuti syariat baginda Rasul, yang menjauhi segala larangan baginda Rasul, yang menghidupkan sunnah baginda Rasul, yang menghidupkan dengan apa saja akhlak mulia, adab-adab dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan khususnya pula ini malam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua dengan peringatan ini, bahwasanya kita pun kelak akan menemui namanya kematian. Sebagaimana ayahanda kita Bapak Muslim bin Busiri, mudah-mudahan Allah jadikan beliau orang-orang yang diampuni dosanya, orang-orang yang berkumpul bersama para orang-orang saleh, para orang-orang yang baik, dan mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan, dengan setiap doa yang dipanjatkan oleh anak beliau Ustaz Zainal Arifin, mudah-mudahan doa tersebut adalah doa yang menyampaikan ke kubur beliau, sehingganya kubur tersebut adalah kubur yang penuh kenikmatan, kubur yang dijauhkan dari kegelapan, kubur yang Allah timpakan di dalamnya adalah kenikmatan, ketenangan. Dan mudah-mudahan begitu pula kelak ketika kita memasuki alam kubur, kita memasukinya dengan penuh kenikmatan. Amin ya rabbal alamin, ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin. Walhamdulillah rabbil alamin. Mungkin tidak panjang lebar,
karena berhubung jam menunjukkan jam setengah 11 malam, kami pribadi banyak-banyak minta maaf. Kami pribadi apabila ada salah ucapan dan perkataan, kami sangat mau mengharapkan permohonan maaf. Wabil khusus kepada guru-guru berataan yang hadir di sini, guru kita bersama, guru Ustadz Haji Saiful Rahman, guru Syarifuddin, guru Abdul Aziz, guru Gafar, guru Fitri. Kami pribadi mohon teguran kalau ada salah. Mudah-mudahan kita semua berkumpul di tempat ini dalam kebaikan. Kelak di akhirat Allah kumpulkan kita bersama daripada sahibul kebaikan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah berupa tausiah ataupun ceramah agama yang tadi telah disampaikan oleh Al-Mukarram wa Muhtaram Ustaz Muhammad Sarwan Abdan. Mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan, dengan tausiah-tausiah yang disampaikan oleh beliau tadi, sehingga dapatlah menjadikan sebagai pedoman bagi hidup kita untuk menuju hidup dalam akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran dan balasan kepada beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada beliau dan memanjangkan umur beliau, sehingga beliau tetap istiqamah dalam menyampaikan berupa nasihat-nasihat agama yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah doa, yang mana untuk membacakan doa ini dimintakan dengan hormat tetapi dengan sangat kepada anak-anak Ustaz Abdul Ghaffar dari Asam-Asam. Waktu dan tempat dipersilakan. Ayo baca dulu. Amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah al-futuh wal munuh wal rusuh wa saluhal jasadi wal ruh wa saluhal jasadi wal ruh wa saluhal jasadi wal ruh wa taubatan nasuh fi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhtim lana ya Allah bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzi lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafa'ah wa alihi wa ashabihi jawi ziyadah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.